Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi razaqana Eid al-Fitri Fanas'aluhu ta'ala An yarzuqana al-fitrah Thumma al-fitrah Thumma al-fitrah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Segenap asatiz wabil khusus al-mukarramun dani al-mukarramun tuan guru si sempat hadir makin niki sesepuh tokoh agama tokoh masyarakat ini tiang, mami tiang, hadirin hadirat jamaah pengajian halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya puk julu muri entah dikit pikiran apa kuni. Berbaik terakhir hadir jawab dulu ya kemana. Jarang hadir je niki salah terakhir harus terima. Rapat tahu jarang hadir. Akhirnya mak dekat teging begitu ya. Alhamdulillah makin dalam momen halalun bihalalin lamun cuk bahasa Arab jauh tegur niki jemaah. Apa bikinan halal bihalal elil Jawa Nusantara kena laik buka sejarah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh sebagai bangsa Indonesia. Merdeka tahun pira jemaah? Tahun 1945. Ini bulan Ramadan, julu Jumat, tanggal 17 Istiqlal Indonesia. Selesai merdeka tiang pelungguh niki, selesai Ramadan, ijtimaklah, dikumpulkanlah pemimpin-pemimpin negara. Nah, dalam perkumpulan pertama kali uswatun hasanah niki oleh Perdana almarhum Insinyur Soekarno. Beliau niki istilahan halal bihalal tertegur isi dengan sepintar bahasa Arab bahwa halal bihalal maksudnya adalah istihlal iaitu nas saling maafan kena lagu Arab bahasa dengan Nusantara bahasa Indonesia bahasa Jawa sakena istihlal sulit halal bihalal kadu tekadulah isi jamaah haji demenya beli napi ruh hadiah leto Makkah demen kena isi penjual kena halal lunin bun anget bun pelai lalu bun paran demen halal nu kanggum jauh nuli kanggum jap jari kadu adu maksud beliau sebejual tu Makkah halal nu halal lemak boyak halal lemak belin halal cari jual bunani beli secara halal buangkan batur je halal lu nanya dan pelai tu beliau maling lu dikena dia kena demin halal umaratan dengan halal ilmu halal bihalal dengan keciput kanggung tangir gedang salat julud kanggung tangir lamun di puasa malah tiang dia mongko lalu di puasa tiang kembali juru pertama puasa demin zuhur pola kan kembali pola nasi Bukhari halal bihalal jalur kedua bagus berniat malikin pola dua kali noh pola lema jadi kapinak sarara pola kaminan ini kau mina balik darah pola mudah-mudahan tapi kita jadi sehat walafiat mak gilirat yang tiap puasa nengka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keceput nikah dengan keceput ia boleh tapi lonjo arah kajian pade
Keceput filosofis keceput sampun dibahas ketupat orang makanya keceput jak bahas. Lain bahas lain doang lagi. Yang baru-baru hadir para wali sungu tili Nusantara niki. Ara penoan batur-batur sandi berugama Islam. Masih penok sembah kayu, masih penok sembah patung. Sehingga Nabi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah di Nusantara niki tanpa menghapus adat istiadat, lagu Nabi run kebiasaan niki dimodifikasi dengan agama. Contoh, keceput asal lelai. Dia mula barang makin tak keceput berduit orang lebih. Lagu termodifikasi keceput makin, ia seri keras, arak sakutu, arak selonjong, niki salak-salak zaman makin. Lain, sajari pina keceput harus dengan mama. Sak bina, kaum bini, jak ye pina adonan. Napi anak. Ia jari-jari, pokok sama loden-loden niki sama mama. Sama lu bidang, ada tak pasal ada. Bu Nabi carentan, asluhu asal keceput niki. Asal lain niki berdakwahnya ulama-ulama terdahulu niki cara dalam membuat keceput. Ada yang sak bolat per keceput tamu menteri. Dalam keadaan wudhu, amunara kaum bini dalam keadaan datang bulan din kanggo rapat pawon. Tuluah tau. Saya keceput satu pina niki keceput ye nyemali. Berbeda dah. Dia minta pina keceput niki dalam keadaan wudu terus kaum laki ama-ama zaman-zaman salah niki pun pebolat-bolat niki dalam sekek bolat keceput. Ia tontamaan menteri. Wa qad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mentereun kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak ngengkeun saemper peludur patung-patung Lata Uzza saara elek dekat Kaabah waktu Fathu Mekah. Maksud Nabi sai-sai sadaran keceput ni adalah hancur ruan sak sembah patung sak sembah Nabi sembah dulu ada tahu je agama Islam dengan ayat-ayat suci ini. Sehingga tingkang liwat dalam sakit keceput, sakit mentera. Yang pun Quran tolak lenga ada pas keluar durasi mentera kan keceput bola. Lamun dia berdua tolak lenga sencepan-cepan luntur. Nah, ia kena tolak lenga ni. Selesai marah ni ke jamaah, pira keceput terpinak berarti ia keluar mentera. Dia yang selesai puasa jari keceput dikit terpinak masa-masa puasa akhir Ramadan ikum minanar pada baca menteraan dengan lidah yang penuh dengan bau kasturi seren mandi jadi niki. Dia menjelur lebaran selesai Idul Fitri selapu terbuka lawang kanggo tama bertemu dengan Islam maupun non-Islam. Sak waktu ni ke penok dengan sak Hindu bertemuilah batur-batur Hindu niki bun kaken dengan Hindu keceput niki lagu demen oleh leman bertemu ojo gede-gede dengan Islam din mantu tu lebaran taufat wa bersyahadat tamu juk Islam kembir bundarana bun kaken bundarana Nabi keceput sak Arab mentera wa qarja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ia menteri lagu angkan makin dinarak keceput tepi nak tuku-tuku dong tahu berduit dulur sebab itu dimin bagus ruan penuh dengan Islam terketeh menteri niki jamaah berbeda dah wah penuh dengan Islam saya lalu itu pertama Islam sehingga kanggur minat keceput saya minat dekat darah wudu macam termodifikasi arak sang lojo macam dan lain sebagainya lagu kembir jadi pelaku pina keceput nikah kaum lelaki niki jadi masalah. Pertama salah niki harus mama
bertasbih pada balik marah kalau tasbih niki asli. Oh kan kumpul terminat makin enak tapi beli. Nah jarin angka apa lagi malik marah model-model kecil put hari tuan baru niki kecil put temat-temat biar orang kecil put abadi ni kan tuan. Kecil put abadi. Sehingga napi ya mas. Demi nuang ngone-ngone. Demi nuang ngone-ngone tapi nak kecil put niki. Wah penuh dengan tamu Islam. Lain cara amak-amak pindah kecil pun. Katakan apa je ambil je belian ni kerja dia ni. Pun berbanding-bandingan. Apa je dia berbanding-banding ni ada julu ke dia ni. Seden wa kerja al-haq berjadi mentera akan berjorak. Iyalah berjorak garing pindah kecil pun. Sehingga Nabi saat saya daranan keceput tinggi pokok saya sadaran keceput tinggi penjorak bang jari mula mentera kadu makin mubarak hina kakek dia goreng-goreng ni noh bidik kutu angkanya harus siap pada kan jenek muni harap baik dikotong mana pak dikotong apa dikotong ni dia lupa pada sebab apa. Hingga Nabi engkau tebing kaum laki pinak keceput. Tembik salak-salak doang tentang perangan menghayal mula ke khusyuk baca ayat suci Al-Quran pementerak makan-makan salak entan pinak keceput pun banding-bandingan batur sebedui. Akhirnya lah yang pun lutur engkah narak pinak dalam keceput. Ya ampun tuku-tuku doang untuk kereta kecil ni makin jamaah. Ia sejarah ni filosofis jaring jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niki sejarah kecil pun. Arah ida pembak berbiara ida berangkah. Lagu yang petulah makin. Baru niki kecil pun. Yang petulah penojok kisah berbicara halal bihalal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sampun terbawasin baru isi adinda tuan guru Gong Malang Besar Pelungguh dia sebut ta'amuhu Yazid dengan Said niki siri penuh ruan kecil pun siri penuh ruan peyek nenten marah niki tebaranan Idul Fitri endah dia dengan seri jama-jama seri berjigat harus khuluquhu mufid akhlak-akhlak niki ada sanabi ada sak penuh dengan faedah ia maksud beliau baru niki umirul akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis niki arak suku sahabat jamaah sahabat niki pasangan beliau Ukashah bin Muhsin beliau niki ini suatu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat memanggil Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Bilal basin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kumpulah batur-batur kumpulan sahabat beliau akan mengucapkan halal mengucapkan Nabi kalimat halal bihalal lagu lupa kena tiari mengucap minal aidin pelungguh terbawa-bawa sekecil pot baru niki makin diucap ucapan 00 dari tiang dan pelungguh hendak barang-barang 00 minal aidin al faizin al maqbulin tunas minal aidin al faizin al maqbulin من العائدين الفائزين المقبولين dan Allah Subhanahu wa taala kicanin tiang pelungguh jadi dengan satu lat bersih marakayat baru kelahiran isi dengan taat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kicanin tiang pelungguh dengan saberuntung nabi pun ruan rahmat maghfiratukum minan nar kicanin sedih Allah Subhanahu wa taala makbul ruan penunasa dalam bulan Ramadan amin ya rabbal alamin sehingga minal aidin al faizin al maqbulin bis sifah
ada sifat-sifat pada orang sifat dengan tulak, dengan seberuntung kerja, dengan sak terima ya kena niki nen kadua ulek tengah-tengah niki sida rangkaian nahun daun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ukasyah adalah seorang sahabat yang sangat cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kumpulan sahabat baik muhajirin maupun ansar. Berbahasa beliau dalam pengajian mungkin bahasa makin majlis taklim semakin niki ya ma'syaral muslimin. Sampun peluk agama Islam. Inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihah. Aku ni jari status jari nabi. Aku ni jari beng menasihat. Pasal wada'iyan ila Allah, ya ajak ya tenak pelungguh-pelungguh tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Kal akhil musyfiq, marak kain sematon barang ina amak sangat isi kangen dia tak gawe dia tak perangan selaku sahabat basin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal abir rahim, marak kain dengan tuak sangat pun kangen anak dia tak kangen pelungguh-pelungguh ni selaku wahai sahabat ia basin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyakum man kanat lahu indi, saya searak di antara selapu wahai sahabat mazlamah arah antan kezaliman terjadi, falyakum wal yaqtasu minni qabla al-qisas fil qiyamah. Aneh saya sawah celakaan, saya sawah zalimi gunane silak ngadak kisos balas nani sandikmanya terbalas ya terkisos lemak ilin jelu kiamat basin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah harap bani ya balas misal terjagur dengan wah berjagur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andi narak pelih cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa harap ya bani langsung ya kena marah nikah. Ya kena pelungguh sampun layak wam zalimi ke Rasulullah bunane balas. Apakah harap bani sahabat Nabi bahasin dalam kisah niki, falam yaqum ilaihi ahadun hatta qala thaniyan wa thalithan. Dinarabai bani ya bahasa ya berjawab sampai 3 kali bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun yuqalu lahu Ukasyah bin Muhsin. Asakit sebuah sahabat bani-banian beliau niki ngadak saya pasangan beliau Ukasyah bin Muhsin. Ukasyah bin Muhsin radhiyallahu taala anhu. Fawaqafa baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فداك أبي وأمي يا رسول الله لولا أنك ناشدتنا مرة بعد مرة ما كنت أقدم على شيء. Jadi tebusan ina amak ya Rasulullah lamun enten pelungguh terus bayi lunas berharap ada sang anjing saya sampun kelih kanjeng pelungguh jendik nganjeng lagu saya sampai 3 kali bahasa saya sawak zalimi selama hidup jelunani balas ojok aku sampai 3 kali bahasa pelungguh ialah gara-gara nganjeng niki ya Rasulullah. Sopuk sahabat hadir niki adalah senior sahabat Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar, Uthman, Sayyidina Ali hadir di majlis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersakit bani lalu Ukasyah bin Muhsin, ya Rasulullah tiang sampun layak bum zalimi bunani berbalas dan berbalas di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lunas maraniki nginding maraniki aden dinara kaitan lemak le akhirat pasal yang pelungguhan kapan nobuk sakiti setia pelunggu badan penobuk sakiti di buah sampai marak niki cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad kuntu ma'aka fi ghazwati badrin. Secara singkat, layak ini perang Badar ya Rasulullah. Pelungguh ele julu dia le muri berbahagia tadah pelungguh niki kadu tunjang. Ada sasere pecah turun jaran atau napi tadah waktu nika perbahagia pelih tadah dia le muri bubakat lengkeh isi tunjang. Nah nika wah bung zalimi ke Rasulullah pun ada balas tu. Ngelang sahabat salina jamaah kebani Ukasyah ya para tadah. Ngelang para sahabat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar yang sedikit baca terbilu lah.
Sehingga sahabat ngelang jok saya, jok Ukasyah bin Muhsin, kabah ni ya barak mana lagi. Sehingga Nabi tatu Ukasyah, mai menunya mai. Maju Ukasyah, suruh maju Ukasyah. Aneh, apa si kanu, apa si bakat lain ke sampai perang Badar tu? Tunjang ya Rasul. Ali betak tunjang tu balik. Tunjang sakadu le perang Badar tu juak dia kadun bakat lai Ukasyah. Jauh tunjang lagu berembir sahabat sahadir ini. Milik amuk, milik gebuk, milik jagur Ukasyah gedek. Banilah tu rendah. Sehingga Nabi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mesti dinari mati jauh tu. Ya Rasul, layak ke sapulungguh bakat lengkek keniki nik berkerambi ya Rasul. Apa kena jawab? Buka ada Rasul kena. Layak nik berkerambi yang pun bakat lengkek, makin ada sedinding perlu pasang baju, pasang kerambi. Seiring kita sahabat cari. Lamun zaman-zaman makin dan berbesilah. Tanpa persetujuan langsung panilah lu. Dibukalah bajunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu dibuka bajunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semula para sahabat cengang, milik amuk Sayyidina Ukasyah bin nunduk, malu melihat jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nunduk. Ukasyah je jamaah doang. Angkat, ya Rasulullah, sampunan pelungguh, ya terkisos, ya terbalas. Isi Ukasyah, tiang siap jadi tumbal, tiang siap jadi pengganti ya Rasulullah, tiang jadi doma. Abu Bakar, sak bakat, yang bakat, sak zalimi Ukasyah, no aku dan kamu, adean, balas Ukasyah, siri tidak sahabat. Sambil nunduk, berbanding tengah, sehingga baginda Rasul membuka baju beliau. Sampai sahabat salainan judang bahasa tiang, terakhir sinali tiang. Status bin pisah bin menantu tiang sila ya Rasul, tiang wan tergebuk si Ukasyah lagu bahasa-bahasa muntiang pelung ada yang bergebuk si Ukasyah bar dia suku lima belas ludur si berarti gede de ali de aku sin bakat nangke kan aku harus terbalas. Akhir menunduk semua sahabat, demi menunduk para sahabat. Sayyidina Ukasyah jauh Nabi baru ni tunjang be papa Ukasyah, papa be bakat dia pretok, dia tak gebuk kena ni baginda Rasul. Pilih Ukasyah be pembakat lain dia tak gebuk. Apakah tega Sayyidina Ukasyah untuk memukul beliau? Sudah dibuka baginda Rasul. Ni tahu pilih dia paman sebakat pas-pas tahu pilih berbin tak belik tak suara gebuk lekin dan gebuk terani. Ada didik lewat tu akhirat atau yang untuk lagu apakah Sayyidina Ukasyah bani mana ni kita dah beliau melepaskan tongkat ni, langsung beliau ni Nabi, beliau ni mencium bau harum badan jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tiga sakiti pelungguh ya Rasulullah. Lagu adik sama berdeket, berdempet jasad pelungguh. Boleh mari akhirat ni arak jadi dalil tercinta di pelungguh bahawa awak sahina pada dosa niki sampun berdempet kanjeng jasad sangat mulia jasad pelungguh ya Rasulullah. Takbir para sahabat. Sehingga komentar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya samili sermina ahli syurga ni sermina Sayyidina Ukasyah.
bahasa beliau. Para nikir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fair-fairan beliau. Saya sampun dizalimi, ada yang berbalas di dunia, ada yang sampunan arak lemak tuntutan di akhirat. Lagu tiang puluh Allahu alam din bau yo gawe paratan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampun azan niki nggih, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah terbawa. Karena tak kisah maraniki dia cak sebulan air mata lagu dia dadah. Al-ainu tadma' marah bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terbilinan isi bija Sayyidina Ibrahim. Bija Naran Ibrahim ganggaan masa hayat masih belia masih kode beliau niki atau meninggal dunia meneteskan air mata. Al-ainu tadma' wa mulintan mata sebulan air mata air adian mana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilaihi marji wal ma. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.